अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह? लेकिन बिस्मिल्लाह भी फिर उसमें अपनी तरफ से जोड़ देना बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, कहीं ये साबित नहीं है। अलबत्ता यह है कि उसके अलावा बात की जाती है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, और ये सारी चीज़ें साबित नहीं हैं। आखिर में हम देखेंगे कि दुआओं की सबसे मशहूर किताब हिस्नुल मुस्लिम में क्या लिखा है, और साथ में फैजान सुन्नत में भी देखेंगे कि क्या लिखा है। मगर उससे पहले उलमाए कराम की मुख्तसर दलील सुन लेते हैं ताकि बात समझने में आसानी हो। मिलजुल के खाने में बरकत है और बिस्मिल्लाह बोलने में, लेकिन बिस्मिल्लाह भी फिर उसमें अपनी तरफ से जोड़ देना बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, कहीं ये साबित नहीं है। व अला बरकतिल्लाह का कोई सबूत नहीं है। आप बिस्मिल्लाह कहें बस। बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन तिलावत कर रहे हैं आपको जो है वो करने की बजाय दूसरा करने का शौक़ क्यों है? बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप अगर ख़त लिख रहे हैं तो लिखिए, आप अगर तिलावत करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ये बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये क्या है? खाते वक्त नहीं है। खाते वक्त क्या है? बिस्मिल्लाह। बाद बस बिस्मिल्लाह, तो और क्या पूरा कुरान पढ़ेगा? भाई जितना है उतना है। हमारे नबी ने जब इतना किया हम उतना करेंगे। अगर ज़्यादा करते तो हम ज़्यादा करते हैं। लोग कैसे हैं, उनको अगर आप छोटा मोटा सीधा साधा कुछ दो, नहीं, उसको इतना लंबा करके आप दोगे, हाँ कुछ आप कुछ बात मिली हमको, कहे कि ठीक है खाने से पहले कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, हाँ सूरह बकरा पढ़ो, फलां पढ़ो, अब हाँ तो कुछ बात है। उलमा से भी आएंगे पूछेंगे भाई फलां चीज़ के लिए कोई दुआ या जिक्र या कुछ है? कहा ये जिक्र है बस, मतलब और कुछ चाहिए उसको आगे पीछे इतना जो है बड़ा बना के दिए तो ऐसा लगता है कुछ अचीवमेंट इससे होगा। दीन सादा है और आसान है, हर आदमी कर सकता है। लिहाजा बिस्मिल्लाह बस बच्चों को सिखाएं। अभी छोटा है करते करते वो इतना बड़ा हो जाता है कि बिस्मिल्लाह भूल जाता है। अबू ज़ैद ज़मीर साहब के नज़दीक खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह हम जो पढ़ते हैं इसका सबूत नहीं है, और खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। जी अगला सवाल है, साथी पूछते हैं खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, पूरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए, और उसके बाद की जो दुआएं ये सारी अहादीस से साबित हैं या नहीं? भाई देखिए, पहली बात यह है कि बिस्मिल्लाह कहना ये खाने से पहले ज़रूरी है। या गुलाम सम्मिल्लाह कुल बियमीनिक कुल मिम्मा यलीक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वो रबीब हज़रत उमर इब्न अबी सलमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसा कि हदीस से बड़ी मशहूर है। अलबत्ता यह है कि वो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहेगा या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो सुनन तिरमिज़ी में है उसमें यह है कि इज़ा क़ाल अर्रजुलु बिस्मिल्लाह, आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह का वहां पर जिक्र किया है, रहमानिर रहीम नहीं है। और जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया उमूमन जो है इसका है कि अल्लाह का नाम ले करके खाए, ना यह है कि बिस्मिल्लाह कुछ वारिद नहीं, सिर्फ एक आध तिरमिज़ी हदीस है जिसके अंदर ये वारिद है। इसलिए अहले इल्म के राय भी इसमें मुख्तलिफ हो गई है। इमाम नववी रहमहुल्लाह और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इन लोगों की राय है कि बेहतर है कि पूरा पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, है कि नहीं? दूसरी तरफ हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह या अल्लामा अलबानी बड़े सख्त हैं इस सिलसिले में, वो ये कहते हैं कि नहीं, बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए कि हदीस में क्या है, बिस्मिल्लाह का आया हुआ है। लिहाजा बेहतर यह है कि इसी पर इक्तिफा कर लिया जाए, बिस्मिल्लाह, है कि नहीं है? और अगर कोई पढ़ लेता है तो अक्सर उलमा उसी तरफ गए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अक्सर उलमा, तो मैं उसको बिदात नहीं कह सकता। अलबत्ता यह है कि उसके अलावा बात की जाती है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, और ये सारी चीजें साबित नहीं है। मकसूदुल हसन फैजी साहब का भी यही कहना है कि जो अहादीस के जो अल्फाज हैं वह है खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो बस। लेकिन इनका कहना है कि दीगर उलमाए कराम का कहना है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि बेहतर है कि बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जा सकता है, मैं बिद्दत नहीं कहता। इनका कहना मतलब दोनों पढ़ा जा सकता है, सही है। लेकिन बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह से रिलेटेड इन्होंने कहा कि यह अहादीस से साबित नहीं है, मतलब ये बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह यह किसी अहादीस से साबित नहीं है इनके नज़दीक भी।
یہ صرف بسم اللہ والا ایشو جو ہے نا، یہ حدیث نے کھڑا کیا ہے. دیکھیں احادیث کی کتابوں میں مختصر بھی بات ہوئی ہوتی ہے، جس طرح کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تو اہل حدیث نے کہا اب چونکہ بسم اللہ کے الفاظ ہیں لہٰذا ہم نے پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی. جب ایبسولوٹلی بسم اللہ کا ذکر ہو تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی مانا جاتا ہے. جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے اعظم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف اتنی سورت ہے، پوری سورت مراد ہے. البتہ جہاں پر دعاؤں کے اندر کہیں بسم اللہ آ جاتا ہے، جس طرح ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو وہاں پہ بسم اللہ کے ساتھ اور چیز ایڈ ہوئی ہے. جہاں ایبسولوٹلی بسم اللہ کا ذکر ہے تو اس سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نزدیک یہاں پر انجینئر بھائی کی دلیل جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہے، یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. بات رہی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو وہ میں تلاش نہیں کر پایا ہوں کہ اس پر انجینئر بھائی کا کیا موقف ہے، میں نہیں تلاش کر پایا. ہوتی ہے دعاؤں کی سب سے مشہور کتاب حسن المسلم، جو کہ بہت ہی اتھینٹک کتاب ہے، بہت فیمس کتاب ہے. جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کھانے سے پہلے کی دعا، تو اس میں ملتا ہے پیج نمبر 133، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو کہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ترجمہ: اگر اسے شروع میں یاد نہ رہے تو پھر کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ. تو حسن المسلم میں بھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں ہے، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے بسم اللہ. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. یہ ہے دعوت اسلامی کی کتاب فیضان سنت، جلد اول، پیج نمبر 37 کہہ لیں یا 213. اس میں لکھا ہوا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کھانا کھائیں یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. جو نہیں پڑھتا اس کا قرین نامی شیطان بھی کھانے میں ساتھ شریک ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر بھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ کا ذکر نہیں ہے، مینشن نہیں ہے. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ جب ہم دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں ہمیں ملتا ہے سوال، کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ اور غلط ہے تو صحیح دعا کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب ملاحظہ فرمائیں. جواب نمبر 175443. میں اس لیے تحریر کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ تقریر میں مجھے نہیں ملا، میں کسی علماء کرام کے بیان کو میں تلاش نہیں کر پایا. اینیوے، فتویٰ نمبر 388419. کھانا شروع کرنے سے پہلے تسمیہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. حدیث سے صرف بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے. آگے لکھتے ہیں اور بسم اللہ و برکت اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے. یہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے. بسم اللہ صحیح بخاری شریف سے انہوں نے ثابت کیا ہے، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ المستدرک للحاکم سے انہوں نے ثابت کیا ہے. واللہ تعالی عالم. دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند. اللہ عالم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاکم اللہ خیرہ.